टेम्पररी डिस्टन्स जरा रे सारी पेट्रोल फुल करून दिला ड्रायव्हर तुमचा then driver contact आपका दिला दोन ड्रायव्हर then we will manage to extend it whatever money on the round कल आपके पास कॉल आले 108 पावना तीन पंचायती will be out anything else required for us and आता गेला आम्ही इकडे राहिलो COVID has been on the rise. COVID has taken everything what was required. सगळ्या लागीत लोक आमचे ना जावंक लागल्या आणि ताज्या खातीर आय थिंक एवरी एरिया वी नीड टू हॅव सम पर्टिक्युलर प्रोएक्टिवनेस. हांगा आमी काल सीएमा कडेन इंटरेक्शन केलां. वी हॅव टोल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज परवरी इज वन ऑफ द हायस्ट. देर इज अ लॉट ऑफ लोड ऑन द हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर ऑल्सो. The department also is trying their maximum to see that everything is being done. टेस्टिंग आणि वॅक्सिनेशन इकडे आशिल्लें आमी स्प्लिट करपाक मागलें. सीएमान ते स्प्लिट करून दिलां. आतां इम्पॉर्टंट जाता चडशें की लोकांक सेवा जी घरा कडल्यान हॉस्पिटलान व्हरपाक. देर आर लॉट ऑफ टायम्स वेन द पेशंट इज एट होम वेटिंग टू बी शिफ्टेड टू द हेल्थ डिपार्टमेंट GMC जावं खंय तें ताज्या खातीर वेवस्था नासता आनी 108 करतकच इट टेक्स टायम बिकॉज देर इज अ हेवी लोड. ताज्या खातीर जेन्ना परवरी केसी वाडटा वी हॅव transformed one of our ambulances into a COVID assist. A COVID assist which will take care of all the patients who need to be moved from their respective houses to the Goa Medical College or any other place where they need to be sent. ताज्या खातीर ती वेवस्था तयार केली जाल्यार we will ensure that at least the downtime to at least save our people will be there. ताज्या खातीर ती एक वेवस्था आज तयार केल्ली आसा. आमी आमची गाडी हेल्थ ऑफिसर आमचो जो इन्चार्ज आसा हांगाचो दोतोर विकास ताजे कडेन हँड ओवर केल्या. ही विल बी पुटींग हीज ड्रायव्हर. वी हॅव आस्क्ड की वॉट एवर एक्सटेंडेड टायम द ड्रायव्हर इज गोइंग टू बी देर वी विल सी वॉट नीड्स टू बी डन बट वी नीड टू सी दॅट द सर्वीस इज रावंड द क्लॉक. ताज्या खातीर आय थँक डॉक्टर विकास फॉर हॅविंग टेकन अ इमिजिएट डिसिजन ऑन दीस. कित्याक शेवटी ती सेवा एंड पर्यंत पावपा जाय. गाडी आयच्यान हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन आसतली आनी वी विल ट्राय टू एन्श्युअर दॅट आवर पीपल स्पेशली पेनादी फ्रांक साल्वादोर दिमून एंड सुकूर पंचायत ज्या लोकांक गरज आसा टू बी शिफ्टेड बिकॉज ऑफ ही जी दुयेंस आयलां ताज्या खातीर कितें वेवस्था करून आमच्या कडल्यान एक परवरीम रायझींग तर्फे एक ल्हानशी इनिशिएटीव टू एन्श्युअर दॅट आवर पीपल देर लायफ एवरीथींग गेट सेव्ड एंड दे रीच GMC ऑन टायम. जशी वेवस्था आसा ताजेर न बर्डन करता एक ल्हानसो इनिशिएटीव आमच्या परवरच्या लोकां कडल्यान टू एसिस्ट द हेल्थ डिपार्टमेंट इन द continuous things which they are doing. I should thank him for the wonderful thing he and his whole team are doing as far as Porvorim is concerned. There are improvements that are required. We have been continuously in touch. But एक असा की there shouldn't be any blame game here. There shouldn't be anything. We have to understand each other and find the via media. That is what we are trying to do as far as Porvorim is concerned. काल CMA कडे उलोवन we have asked for a meeting with the collector, the deputy collector and the health officials concerned so that a proper program for micromanagement, not micro containment zone, micromanagement at every panchayat level be done. ताज्या खातीर मीटिंग मागिल्ली आसा ती जायना फुडें we will be able to ensure that this lockdown and the things ahead are planned as far as Porvorim is concerned. Better late than never म्हणटा. आमची CMAक थँक्यू म्हणटा की at least directions have come. Now these decisions have to get into actual mode. आमची मॅक्झिमम प्रयत्न आसा आमच्या लोकांक पावपाचो आनी देवा कडेन मागता जाता ती बेगिनी दुयेंस जें आसा तें काडचें म्हणून. थँक्यू. डॉक्टर आज लोकल एक कोविड असिस्ट म्हणून ॲम्ब्युलन्स लॉन्च केल्ली आसा. कितलो फायदो जातलो हाचो लोकांक? Okay, actually I'm very grateful
to our MLA Dhawan Kauti sir for donating this ambulance to our PSC, and I'll see to it that I would make the best use. जितलो बऱ्यान बरो फायदो जातलो पळय तितलो आमी ह्या एम्बुलन्सीचो फायदो करतले. आमी खूब फावटी पळयता पेशंट ब्रेथलेस जाता, एक एकदां 108 आपयता, 108 येवपाक मातसो टायम जाता, ताजे पेशंट वाटेर वयतना पेशंट चड सिरियस जाता आनी तांकां प्रॉब्लम जाता बाय द टायम दे रीच GMC. सो आमी पळयतले की वील मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीस एम्बुलन्स सो दॅट पेशंट रिचीज फॉर द ट्रिटमेंट ऑन टायम इन दी कोवीड हॉस्पिटल. डॉक्टर आता ह्या पॅन्डेमीक टायमार तुमी कितें लोकांक सांगूंक शकता ह्या माध्यमांतल्यान? ओके, सो एज फार एज पॉसिबल सगळ्यांनी कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वॅक्सिनेशन आमच्या कडेन ड्रायव्ह आतां सद्या चालूच आसा, पण इन एडिशन टू वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह प्रत्येकान कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियराचेर चड लक्ष दिवपाचो. दीस कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इनवॉल्व्स वेरिंग ऑफ मास्क, ओके, मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्स ऑफ 6 feet and washing the hands with soap and water or sanitizer. In addition to that, the vaccination drive आमची जी चालू आसा that is at PSC Padum. Recently we have shifted it to Sanjay School so that हांगा जे मिक्सिंग किंवा ओवरक्राउडिंग जातालें तें जावपा जायना, आनी so that we can segregate the patient who have come for vaccination and who have come for swabbing. So हांव मागता, हांव अपील करता लोकां कडेन की तांच्यांनी ह्या वॅक्सिनेशन ड्रायवाचो बेस्ट फायदो घेवपाचो. ठीक आहे.